Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang simple future tense. Oke, teman-teman ada yang udah tahu kan simple future tense itu apa? Oke, next. Nah, di simple future tense kita akan bahas dulu nih future tense itu apa. Future itu artinya masa depan, tense itu kalimat yang akan masa depan tetapi sekarang yang kita gunakan. In this chapter, we are going to discuss about past tense. It is divided into 4 parts. They are simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. This chapter will show to all you start from function, patterns, examples, and some exercise in each other. And next, kemudian di sini juga ada pattern future tense. Patternnya itu polanya yaitu subject, will, verb 1, object, complement. Kemudian ada yang kedua, object, subject. Kemudian ada to be. To be itu is, or, it is, going to, or going to. And kemudian ada verb 1, kemudian ada object, kemudian ada complement. Next. Next, okay. Contohnya, examples. I'm tired to walk home. I think I will getting a bus. Saya lelah untuk berjalan ke rumah. Saya pikir saya akan mendapatkan sebuah bus atau enggak. Dia tuh nungguin bus. Dia tuh ngomongnya sekarang tapi dia akan pengen naik bus karena dia capek kan. Kemudian yang contoh kedua, Yani and Yusuf are going get married. Nah, Yani dan Yusuf ini akan menikah. Berarti dia menggunakan future tense karena dia ngomongnya sekarang buat masa depan nanti ini. Dia emang benar-benar pengen nikah si Yani dan Yusuf ini. Kemudian yang ketiga, Brian and Salwa are teamwork. They are help save many projects. They will spend time every day. Brian dan Salwa ini adalah tim kerja. Mereka akan menghabiskan banyak waktu karena ada project. Berarti dia memang sudah ngomongnya sekarang, tapi memang benar yang akan dilakuin yang akan datang. Misalkan saya lagi duduk, saya pengen makan. Saya ngomongnya sekarang, tapi itu yang buat yang akan datang gitu. Kemudian ada definitions simple future tense. Nah, the simple future refer to a time later than now and expressed facts or simply in this case there is no attitude. Nah, and then the simple future it's used predict future event, prediction based on giving general information about the future. Definisi simple future ini yaitu biasanya prediksi seseorang berdasarkan opini yang mereka sampaikan, general opini lah, intinya umum, tapi buat yang akan datang. Kemudian ada function atau kegunaan simple future tense ini adalah untuk mengekspresikan waktu, in express with the use the shall, biasanya gunain shall atau will. Nah, future tense ini biasanya gunain shall atau will. Nah, pola pertama, this first pattern is will, verb 1, and patterns is used for things we have just decided, prediction or giving information about future. The second pattern is to be going to verb 1. Examples. Nah, this is the simple future. Overall, there are 3 sections. 1. Simple past future tense. 2. Simple present future tense. 3. Future perfect tense. And then simple past future tense. Langsung. Nah, simple past future tense yaitu the simple past future tense that an action to be taken, makes prediction, and makes promise in the future. Simple past future tense is also used to make prediction or predictions
tell the promise in the future when you are to the past, and much more. And then yang terakhir, simple past tense used to habit someone, condition someone, or people. Nah, simple past future tense ini pertama fungsinya itu buat prediksi atau janji di masa lalu buat ke masa depan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu kata-kata ini bisa buat masa depan. Misalkan kita janjinya ngomong sekarang buat janji yang masa depan. Misalkan saya janji saya bakal belajar yang benar mulai sekarang. Itu sekarang kita lakuin. Nah, itu buat yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu bisa simple past future tense ini biasanya digunain buat habit seseorang. Kemudian lanjut. Nah, di sini juga biasanya digunain adverb keterangan waktu. Nah, future tense ini juga biasanya ada keterangan waktu, yaitu apa? Tomorrow, besok, next, selanjutnya, the coming, tonight, the following, and then further. Kemudian ada pattern, pola. Nah, ada affirmative fashion, patterns, ada subject, will or shall, verb 1, object complement, kemudian ada negative, subject, will, shall, not, verb 1. Terus kemudian ada interrogative, will, shall as subject, verb 1. Kemudian ada negative interrogative, will, shall, not, subject, verb B, verb 1. Kemudian ada the example, Fatima will see animals at the zoo. Kemudian negatifnya, Fatima will not see animals at the zoo. Kemudian ada interrogative, will you see animals at the zoo? Negative interrogative, will you not see animals at the zoo? Kemudian ada simple present future tense. Nah, simple present ini berarti yang sekarang yang kita kerjain buat yang akan datang, buat masa depan yang akan datang. Kemudian ada 3 definisi, yaitu kita gunain tenses ini untuk menceritakan kejadian yang akan datang, waktu yang akan datang. Kemudian ada and telling about what will do certain time. Future is the characters of the tense. Kemudian ada talk about things happen regularly or situation that exist this time. Nah, simple present tense future ini biasanya digunain buat nyeritain di waktu yang sama, terus buat yang akan datang juga. Kita biasanya bersamaan. Misalkan saya sedang makan dengan minum untuk ada kegiatan yang lain setelah itu, misal. Berarti secara bersamaan saya makan minum sedang mengerjakan sesuatu untuk yang akan datang. Nah, patternnya, polanya itu ada subject, will, verb to, or verb ing, dan objek. Kemudian ada example, I will be meet my friends last night. Negatifnya, I will not be meet my friend last night. Interrogatifnya, will you be meeting your friends last night? Negatif interrogatif ya. Will you haven't meeting last night? And then future perfect tense. This is used to say something will be complete by a given future time. When we say about future and we are sure that something what will be complete by a certain time, we use this tense. Nah, future perfect tense ini biasanya digunain harus memberi keterangan waktu. Kita harus gunain tense ini dengan cara benar ya, teman-teman. Kita juga sama-sama belajar. Kemudian ada patternnya, afirmatifnya, subject will have, verb to, object. Negatifnya, subject will not have, verb 3, object. Nah, secara keseluruhan patternnya juga
Ada subject will have verb 3 object complement. Next. The examples. We will have to attend to party last night. Negatifnya, we will haven't attended to party last night. Interrogative, will you are attended party last night? Negative interrogator, will you are haven't attended party last night. Next. Kemudian ada future continuous tense. Ini berarti future itu yang masa depan, continuous itu yang sekarang. Nah, berarti tenses ini tuh digunain buat masa depan, tapi sekarang kita ngomongnya. Fungsinya with tenses describe duration, even some future tense when you say something about future and this there is an activity something this is happening at that time with this tense. Kemudian ada patternnya, subject will be verbing, object complement. Kemudian example, I will be coming your house at 11 a.m. Will you be? Nah, interrogatifnya, will you be coming to my house at 8 p.m.? Kemudian negatifnya, I will not be coming to your house at 8 p.m. Thanks everyone.